رامپور کے ایک جنگل میں ایک بنٹی نام کا کبوتر رہتا تھا۔ بنٹی بہت ہی سندر اور بہت ہی محنتی تھا۔ بنٹی کی ایک دوست بھی تھی جس کا نام ٹونی چڑیا تھا۔ ٹونی اور بنٹی بچپن سے ہی ساتھ ساتھ تھے۔ کھانا پینا، کھیلنا ہو یا پڑھنا، وہ سب کچھ ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ ٹونی بنٹی کو پسند بھی کرنے لگی تھی، لیکن بنٹی پہلے اپنا کاروبار سیٹ کرنا چاہتا تھا۔ ٹونی ایک دن بنٹی سے بولتی ہے، بنٹی، تم تو میرے بچپن کے دوست ہو، اب ہم بڑے بھی ہو گئے ہیں، تو پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ ہاں ٹونی چڑیا، مجھے اپنا ایک اچھا سا کاروبار سیٹ کرنا ہے اور بہت زیادہ امیر بننا ہے۔ ارے بنٹی، تم تو ہر وقت کام کی باتیں کرتے ہو، اب تم میری بات سنو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور ہم تو بچپن کے دوست ہیں، ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھتے ہیں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ارے ٹونی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادی کے بارے میں تو ابھی میں نے سوچا بھی نہیں ہے، اور میں ابھی شادی کروں گا بھی نہیں۔ مجھے پہلے اپنا ایک کاروبار سیٹ کرنا ہے اور بہت ہی زیادہ امیر بننا ہے، اور ابھی تو میری شادی کی عمر ہے بھی نہیں۔ ٹونی چڑیا، تم کسی اور سے شادی کر لو۔ ارے بنٹی، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تمہیں ہر حال میں مجھ سے شادی کرنی ہی ہوگی، کیونکہ تم تو مجھے پسند کرتے ہو نا۔ ارے نہیں نہیں ٹونی چڑیا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم بہت سندر ہو، پرنتو میں تم سے شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ بنٹی کی یہ باتیں سن کر ٹونی چڑیا کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بنٹی نے میرے ساتھ آج بالکل بھی اچھا نہیں کیا، وہ اگر آج مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، مطلب امیر ہونے کے بعد وہ اپنی پسند کی چڑیا سے شادی کرے گا، پرنتو یہ سب میں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر ٹونی چڑیا وہاں سے بھی چلی جاتی ہے۔ وہ گھر آ کر زہر کی بوتل نکالتی ہے اور زہر کھانے لگ جاتی ہے۔ وہ جو ہی یہ زہر کھاتی ہے تو وہ زمین پر لیٹ جاتی ہے۔ تبھی وہاں اس کا بھائی منمن چڑا آتا ہے۔ میری بہن ٹونی چڑیا، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم ایسے زمین پر کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ بھائی، بنٹی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ زہر کھا لیا ہے، اب میں جینا نہیں چاہتی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، اسی سمے ٹونی چڑیا اپنے پران کھو دیتی ہے۔ اس بنٹی کی وجہ سے آج میری اکلوتی بہن نے اپنی جان دے دی ہے۔ میں اسے سبق سکھا کے ہی رہوں گا، وہ کبھی خوش نہیں رہے گا۔ میں اس بنٹی کی شادی کبھی کسی دوسری چڑیا سے کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی بہن کی موت کا بدلہ اس بنٹی سے ضرور لوں گا۔ جب بنٹی کو پتہ چلتا ہے کہ ٹونی چڑیا نے اپنی جان گنوا دی ہے تو بنٹی بہت زیادہ اداس ہوتا ہے۔ ٹونی چڑیا اتنی بے وقوف ہوگی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے لیے بھلا وہ اپنی جان کیسے دے سکتی ہے؟ بس پھر ایسے ہی سمے بیتتا گیا۔ بنٹی کی کڑی محنت کے بعد بنٹی کبوتر بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے۔ وہ تربوز کی ایک بہت بڑی کھیت خریدتا ہے اور ایک خوبصورت سا گھر بنا لیتا ہے۔ رانو چڑیا، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں نے اپنی کڑی محنت کے بعد ایک اچھا کاروبار سیٹ کر ہی لیا اور میں امیر ہو گیا ہوں۔ بس اب میری شادی کرنے کا سمے آ گیا ہے۔ بس اب میں نے سوچ ہی لیا ہے، اب کسی سندر اور سشیل چڑیا سے میں شادی کر ہی لیتا ہوں۔ ارے بنٹی، تو نے تو میرے منہ کی بات ہی چھین لی۔ میں بھی تم سے یہی کہنے والی تھی کہ اب تمہیں کسی سندر سی چڑیا سے شادی کر لینی چاہیے، اور ہاں، میں نے تمہارے لیے ایک سندر سی چڑیا ڈھونڈ بھی لی ہے۔ ارے واہ رانو، اگر چڑیا تم نے ڈھونڈی ہے تو وہ ضرور اچھی ہی ہوگی۔ اگلی صبح رانو بنٹی کو مینو چڑیا کے گھر لے آتا ہے۔
बंटी, यही वो सुंदर और सुशील चिड़िया है। मैं तुमसे इसी चिड़िया के बारे में बोल रही थी। अरे वाह रानो, मीनू चिड़िया तो वाकई बहुत ही खूबसूरत चिड़िया है और इनका घर देखकर तो यही लगता है कि ये भी मेरी तरह बहुत ही ज्यादा मेहनती है। हाँ बंटी, मैंने भी कड़ी मेहनत करके अपना ये बड़ा सा घर बनाया है और साथ ही साथ अपना एक सब्जियों का खेत भी बनाया है। फिर बंटी को मीनू चिड़िया बहुत ही पसंद आती है और वो उससे शादी करके उसे अपने घर ले आता है। बंटी की शादी की खबर जब मुनमुन चिड़िया को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मैं अपनी बहन टोनी चिड़िया से किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा और बंटी और मीनू चिड़िया की शादी खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और बंटी खुशी खुशी रह रहे थे। मीनू, तुम बहुत ही अच्छी हो, मगर तुम्हारा वो भाई हर किसी से लड़ाई क्यों करता है? उसे कुछ तमीज सिखाओ तुम। बंटी जी, टोनू मेरा इकलौता भाई है। हाँ, वो थोड़ा झगड़ालू है, पर उसके खिलाफ मैं कुछ बुरा नहीं सुन सकती। दूसरी तरफ मुनमुन चिड़ा मीनू चिड़िया और बंटी को अलग करने का उपाय सोच ही रहा था कि इसके सामने मीनू चिड़िया का भाई टोनू चिड़ा दिखता है जिसे कुछ काऊ ने घेर लिया था। टोनू चिड़े, हमने तुम पे भरोसा करके तुम्हें कितना सारा भोजन उधार पे दिया था, परंतु तुम हमारा भोजन वापस नहीं कर रहे हो। मैं नहीं दूंगा कोई भोजन, जाओ करो क्या करना है। फिर गुस्से में सारे कौवे टोनी चिड़े को मारने लगते हैं। टोनू चिड़ा जख्मी हो जाता है। ये सब देखकर मुनमुन चिड़े के दिमाग में एक शातिर सा उपाय आता है और वो टोनू चिड़े को मीनू चिड़े के पास ले जाता है। मीनू चिड़े देखो, तुम्हारा भाई कितना जख्मी है और बेहोश हो गया है। अरे चिड़े, मेरे भाई को इतनी बेदर्दी से किसने मारा है? इसको तुम्हारे पति बंटी ने मारा है। तुम्हें पता है, बंटी तुम्हारे भाई से बहुत ही जलता है। मुझे पता है तुम मुझ पे भरोसा जरूर करोगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। आने दो उसको, उसकी खैर नहीं। उसे नहीं पता कि उसने किसके भाई को मारा है। ये अभी बातें ही कर रहे थे कि बंटी भी वहाँ आ जाता है। अरे मुनमुन चिड़े, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो टोनी चिड़े के भाई हो ना? मुनमुन चिड़े को छोड़, मुझे ये बता, तूने मेरे भाई के साथ क्या किया है? इसको इतनी बेदर्दी से क्यों मारा है? मीनू चिड़िया, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने आपके भाई को कब मारा है? मुनमुन चिड़ा बंटी और मीनू की लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम मेरे भाई से कितने जलते हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने भाई को लेकर। अब बैठो अकेले, हमारे पास अब कभी मत आना। आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बंटी अब अकेले पछता रहा था, तभी टोनी चिड़िया का भाई मुनमुन चिड़ा वहाँ आता है। देखा बंटी, मैंने अपनी बहन टोनी चिड़िया की मौत का बदला तुमसे ले ही लिया। मुनमुन चिड़े, मैंने तो आपकी बहन टोनी चिड़िया से कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे वो सब नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ तुम्हारी वजह से मेरी बहन मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मैंने मीनू चिड़िया को झूठ बोला है, नहीं तो टोनू चिड़े को कालू कौवे के परिवार ने मारा है। फिर मुनमुन चिड़ा वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। बंटी के दिमाग में एक उपाय आता है, वो मन ही मन सोचता है। मुनमुन चिड़े ने बोला है टोनू चिड़े को कालू कौवे के परिवार ने मारा है, मुझे उनके पास जाना होगा, वही मेरा मदद करेंगे। और फिर बंटी कालू कौवे के पास जाता है। बंटी कालू कौवे के परिवार को सारी बात बताता है। कालू कौवे, तुम अब मेरी पत्नी मीनू चिड़िया को सारी सच्चाई बता दो कि मैंने उसके भाई मुनमुन चिड़िया को नहीं मारा है। बंटी, मीनू चिड़िया का भाई
टोनू चिड़ा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ समय पहले हमने उसे बहुत सारा भोजन उधार पे दिया था जो उसने हमें वापस ना किया, इसलिए हम सब काऊ ने उसे बुरी तरह से मारा है। अब अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी मीनू चिड़िया को सारी सच्चाई बता दूंगा। बंटी कालू कौवे को मीनू चिड़िया के पास ले जाता है। आप यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने आपको मना किया था ना। रुक जाओ मीनू चिड़िया, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। तुम्हारे भाई टोनी चिड़े ने कुछ समय पहले मेरी पत्नी के 2 अंडे तोड़ दिए थे, लेकिन मैंने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा था। और कुछ समय पहले मैंने तुम्हारे भाई को ढेर सारा भोजन उधार पे दिया था जो तुम्हारा भाई मुझे वापस नहीं देता है, इसीलिए हमने उसे बुरी तरह से मारा था। तुम्हारी पति की तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो फिर तुम अपने पति से क्यों नाराज हो? अजी मुझे माफ कर दो, मैंने उस मुनमुन चिड़े की बातों में आकर पता नहीं तुमसे कितना बुरा भला कहा था और तुम्हें छोड़कर भी आ गई थी। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, कोई बात नहीं। शुक्र है कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई है, वरना तो तुम कभी मेरे घर में वापस ही नहीं आती। अजी आप मुझसे बिल्कुल ठीक कहते थे कि मेरा भाई बहुत बुरा है, लेकिन मैंने आपकी बातों पे कभी भरोसा नहीं किया और आज मुझे मेरे भाई की सारी सच्चाई पता चल गई है। मेरे भाई को बिल्कुल सही सजा मिल रही है कि उसने 2 मासूम अंडों को तोड़ा है। उसके साथ तो यही सब होना चाहिए। कालू कौवे, टोनू चिड़े की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और उसने जितना सारा भोजन तुमसे उधार लिया था मैं वो सब तुमको लौटा दूंगा। और फिर दोबारा मीनू चिड़िया और बंटी खुशी खुशी रहने लगते हैं।